today you punya essay yang you hantar kan, essay yang you hantar semalam is pasal erythroblastosis fetalis kan. So most of you got it right. Apa-apa tu, I rasa most of you can score 6 marks. Cuma siapa-siapa yang tak score 6 marks adalah you tulis antibody D. Salah. Dia bukan, you tak boleh tulis antibody D. You kena tulis antibody against antigen D. Ni term. Nampak macam senang je ni, but this one is you punya common mistake. Sama lah cakap macam antibody COVID-19. Salah. Antibody against COVID-19. It's not antibody COVID-19. Always kena ada word against sebab that's how antibody works. It works against something punya antigen. Baru 40 orang ni. Alright So today you punya chapter yang kita akan belajar ni, I don't think it's hard, tapi it's macam ada connected sikit. So kita dah belajar type sebelum ni, kita belajar human circulatory system, you belajar mechanism of heartbeat, you belajar juga dah jawab essay, dah pandai dah macam mana SAN, ke atria, ke AVN, AVN to Purkinje fibers, bundle of His to the apex of the heart, ventricle contract, wallah, senang, muntah dah. Dah terror dah dia heartbeat. Then you belajar blood clotting. Blood clotting pun kita dah buat essay. Alright. Dan you pun tahu all the diseases yang berkaitan dengan blood clot. Hemophilia, thrombus, embolism, apa beza embolism dengan thrombus. Yesterday you belajar tentang blood groups dengan health issues. Alright. Blood group yang you belajar dekat kita punya erythrocyte ni ada antigen yang menyebabkan certain manusia diklasifikasikan, classify into different blood groups. We call it ABO blood groups. You ada antigen A, antigen B, tak ada antigen dipanggilkan darah O ataupun you ada dua-dua AB. This one yang kita panggil codominance. Codominance nanti you akan belajar dekat tingkatan 5. Alamak, I lupa nak siapkan slides for yesterday punya ni kan. Macam mana you punya, kalau mak darah A, ayah darah B, macam mana anak boleh dapat darah A, B dengan O. Nanti I cerita kat you balik lah. Alright. But today kita fokus tentang lymphatic system. Oh jauh. Oh tak sampai tanya. Teacher. Lymphatic. Ya. Yeah. Kan tadi kan dia cakap antibody against antigen D kan? Kalau jawab antibody boleh? Anti-D macam ni? Antibody. Boleh. Sama je. Anti-D, antibody ataupun antibody against antigen D. Sama lah ni. Alright, good Faris, betul. Anti-D, antibody pun betul juga. Tapi biasakan diri you tulis antibody against apa. Senang nanti. Alright, okay. So, yang tu kan, you dah belajar blood groups plus health issues. Today, kita akan belajar lymphatic system. Awal-awal, I cakap kat you, bila kita cakap transport dalam badan kita, macam mana badan kita dapat all these nutrients and remove all the waste, kita ada blood circulatory system. Right? Darah kita, sebab tu you belajar awal-awal pasal blood circulatory system. Jantung kita tolong transport blood ni. Selain daripada blood circulatory system dekat badan you, alright, selain daripada blood circulatory system, ada satu highway, alright. Ni kan kalau darah ni, blood circulatory system, ni, kalau blood vessel you ni daripada jantung to all over the body. Right? Satu. Tapi ada satu lagi yang kita panggil lymphatic system. Ni. Lymphatic system. Dia tolong complement blood circulatory system. Macam dia complement. Sebab you punya blood circulatory system, you punya blood vessel yang dekat dalam blood tu, dia tak cukup nak cover semua dekat badan you.
Jadi dia perlu pembantu. So pembantu dia kita panggil lymphatic system. Lymphatic system you dah belajar dekat tingkatan 2 sebenarnya. Tapi it's very brief. So sekarang you akan belajar detail. Apa itu lymphatic system? Oh okay, what happened? So ini you punya body. Sebab I tak ni, tak apa nama dia, tak buat presentation. Jadi you nampak dia punya gambar-gambar dia macam tak smooth sangat. Tapi macam ni lah. So ni you punya badan. Alright. You ada jantung. Nampak jantung kat sini. Lepas tu kita zoom in jantung. Kita zoom in jantung. Heart pumps the blood all over the body. Alright, ni biasa. You tahu dah. Then oxygenated blood, darah kan yang teroxygenated, dia akan keluar kat aorta. Alright, aorta kan kat sini kan left ventricle contract. Darah masuk ke aorta, high pressure. Bila high pressure, dia lalu dekat arteri ni, dia high pressure. You panggil dia hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Ni term ni kena ingat. The blood come from aorta have high hydrostatic pressure. Macam mana nak rasa hydrostatic pressure ni? Kalau you rasa macam dekat ni kan, batang paip kan, you rasa dekat hujung dia tu kan rasa macam pressure a bit. That one is the pressure exerted by the hydro. Alright? Hydrostatic pressure. Maksudnya just normal lah pressure kan, tekanan air. Dia exert just hydrostatic pressure. So bila dia laju lalu kat sini, lepas tu lumen dia macam kecil kan macam tu. So akan ada tinggi hydrostatic pressure. So ni nampak ni dekat arteri you. Arteri you. Remember apa yang ada dekat dalam blood. You dah belajar dah composition in a blood. Remember tangan you. Ada plasma. You ada leukocyte, ada platelet, ada erythrocyte. Kalau you nampak, this is the reason why I went to pharmacy earlier. I ada allergic reaction. Alright, blood kan? So ni kat dalam blood you. So remember lah, you ada erythrocyte, you ada leukocyte, you ada platelet, oxygen molecules, nutrient semua ni kat dalam plasma. Ingat tak plasma, you ada 5 benda kan dalam plasma. Selain tu, dekat plasma you pun ada plasma protein. Memang plasma protein ni besar. You belajar fibrinogen, immunoglobulin, apa lagi collagen kan, you belajar plasma protein. Siapa-siapa lupa ni, recall back bila kita belajar composition of blood. Composition of blood. Tak nampak tulisan dekat situ. So, you bayangkan semua ni sebab, lagi satu you ada albumin. Kan, plasma protein, albumin. Albumin ni adalah protein yang ada dekat dalam salur darah you. Right? Protein ni function dia, you ingat tak kalau air ni tak ada apa-apa, dia akan jadi distilled water lah, dia akan jadi hypotonic. Osmotic pressure dia akan increase. Kan? Bila dia tak ada. Sebab maksudnya is pure water molecules. Bila you letak molecules dalam ni, solid kan, kalau tak Milo kan, Milo tu solid. Jadi solid potential dia akan increase. Right? Jadi osmotic potential dia akan decrease. Sebab it's not purely water molecules dah. So that's why albumin. Bila banyak albumin dalam badan you, dalam darah you ni, alright, darah you kira akan jadi lebih pekat. Jadi dia nak maintain kan osmotic concentration atau osmotic pressure dalam darah. Sebab darah you tak boleh cair sangat ataupun tak boleh pekat sangat. Albumin is the protein yang kita guna untuk, you selalu nampak kalau nak test kan, kita guna putih telur, kita panggil dia albumin. Albumin. Albumin ni putih telur. Yang you makan tu, you makan albumin. Tapi protein dia nama albumin. Alright, albumin, protein dalam albumin. Yang dekat dalam darah kita adalah albumin, bukan albumin. Alright, dia common tapi kalau you tersalah kan jawab dekat exam MIN dengan MEN ni, awal-awal ni I salahkan sebab I dah beritahu, okay. Albumin protein, albumin white egg tu.
Next, bila arteri ni lalu kan, ingat tak I cakap bila pump blood tu, it's high hydrostatic pressure. Dia akan jumpa arteriole. Arteriole lagi kecil daripada arteri. Ya, arteri, arteriole. So first, you cakap blood carry in hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure. Pressure. Dekat sini. Dekat situ. High hydrostatic pressure. So, bila high hydrostatic pressure kat sini, bila dia masuk dekat arteriole, arteriole is smaller. Tapi still pressure dia lagi banyak. Alright? Dia still lalu, maksudnya dia masuk akan lagi laju dekat arteriole. Arteri ke arteriole, blood dia carry in high velocity, jadi high hydrostatic pressure. Dan this arteriole, dia akan merge into blood capillary. Remember, blood capillary. Ingat tak sebelum ni you dah belajar dah pasal blood vessel. Artery dia kan dibuat daripada endothelial cell macam tu, right? Di kat dalam artery. Lepas tu ni artery endothelial cell. Dekat luar dia ada smooth muscle. Lepas tu dia ada connective tissue. Alright? Jadi dia tebal. Tapi blood capillary dia yang ni je, one cell thick je. So kalau you zoom in dekat blood capillary ni, alright, I try. Alright, it's just satu cell je kat sini. Ni cell the nucleus. Faham And blood capillary is much smaller. So first tadi dia bawa in high hydrostatic pressure, and dua ada difference in diameter between arteriole dengan blood capillary. Sebab arteriole besar, blood capillary kecil. Satu, high hydrostatic pressure. Nombor dua, difference in diameter. Ni alamak tulis kat situ tak nampak. Okay, satu, high hydrostatic pressure. Nombor dua, difference in diameter. Maksudnya smaller lumen. Alright? Smaller lumen. Ni korang kena ingat untuk jawab esei. Tapi bukan ingat. Maksudnya bila I cakap macam ni, you faham. So, apa akan jadi? Alright, artery, arteriole, blood capillary, dia ni akan merge into venule. Venule dan vein. Alright, venule dan vein. Ni adalah direction of blood flow. Daripada artery ni tadi, pergi ke arteriole, lalu blood capillary, alright, lalu blood capillary ni, pergi kat venule, akhirnya vein. Ini vein yang besar ni. Kat situ vein. Masuk ke dalam. Right? Ini adalah vein. So, apa akan jadi? Blood lalu kat sini, pressure dia increase, right? So, you bayangkan orang yang ramai-ramai lari marathon, ramai-ramai lari marathon, sekali dia nak lalu dekat blood capillary ni, dia ramai-ramai jalan besar, sekali ada banyak jalan kecil. Alright, jalan kecil. Jadi diorang akan terpush out. Ada orang yang akan tertolak keluar. Samalah what happen dekat blood capillary. Tapi you bayangkan ni, ni I suka cerita macam cara dia nak ingat. Okay, dalam ni, dalam artery ni, you bayangkan ada kereta. Kereta. Alamak. Nampak tak berapa nampak lah pula. Bayangkan kereta yang bawa ni. Okay. Lepas tu dia ada driver, seorang driver. So driver dia nama PEP. Ni driver. Ni driver dia. Nampak ke? Okay. Nama dia PEP. Driver dia ni plus size. Plus size maksudnya dia chubby a bit. Selalulah macam awak plus size kan awak lah jadi driver. Kssm PEP ni. Sebab dia plus size dia kena jadi driver. So orang-orang lain macam oksigen, nutrients, glucose, amino acid, kalsium, semualah nutrien dekat plasma you semuanya masuk dekat dalam ni, dalam kereta. So what happened? This kereta bergerak laju lah. Bila sampai dekat tempat kecil macam ni, alright, blood capillary,
dia cakap, tak muat. Jadi dia akan push out semua passenger dia. Right? Bila lalu kat sini, ni sepatutnya nampak gambar daripada kecil ni. I nak zoom in blood capillary. Kalau presentation nampak lah ni. Tapi ni I tak guna presentation. So dia zoom in macam ni, blood capillary. Alright, this one is you punya blood capillary. So, daripada tadi, alright, yang kereta tu tadi kan. Lepas tu you ingat tak ada PEP, I cakap driver dia plus size. Nama dia PEP. Jadi dia akan push out semua orang kecuali dia. Sebab dia driver. Dan dia pun plus size, dia tak boleh nak keluar. Jadi all contents of the blood, semua blood ni tadi akan terpush out. Keluar dekat dalam daripada blood capillary ni. Forces out. Ataupun pushes out from blood capillary. Macam mana boleh terforces out atau pushes out? Sebab ingat tak, blood capillary satu sel je. Jadi dia boleh terkeluar daripada between cell ni. Right? Dia bukan macam arteri yang ada muscle melindungi dia. Tak, blood capillary. Macam mana dia boleh pushes out? Pertama, high hydrostatic pressure. Dua, lumen jadi makin kecil. Jadi composition ataupun contents of the blood akan terpushes out. Except PEP. PEP stands for platelets, erythrocyte dengan plasma protein. Tiga benda ni akan stay je dekat dalam blood vessel you. Kenapa dia tak keluar? Because it's too large. Dia terlalu besar nak keluar daripada blood capillary. Alright? Faham setakat situ? Kalau faham angkat tangan. Oh, faham. Barulah maksudnya I tahu you are listening. Jadi, ingat tak? Macam mana sel yang dekat badan you, yang dekat dalam badan you ni dapat all these nutrients. Remember, dia perlu nutrients. You dah belajar chapter 7. Macam mana glucose kita guna buat energy. Macam mana amino acid kita guna untuk repair plasma protein. Kan you belajar assimilation as well kan. Macam mana nutrients yang digunakan. Sekarang ni kita close circulatory system. Semuanya dekat dalam blood vessel. So, this ni lah. So, bila contents ni terkeluar, alright, ini adalah sel-sel you. Sebab tu, kalau you cocok tangan you, alright, you cocok tangan you, kadang-kadang tak ada darah pun. Sebab cocok tu tak kena sampai salur darah. Mungkin you cocok sel dekat sini je. Alright? Tapi kadang-kadang bila you garu kan, tak berdarah. Tapi you punya luka ni selalu berair. Dia tak darah tapi selalu berair. So apakah air tersebut? So, okay, apakah air tersebut? Untuk menjawab soalan tu, alright, tadi kan, darah ni terkeluar kan? Terkeluar kat situ. Alright, terkeluar kat situ. So kita zoom in kan kat sini. Nampak ni, what happened dekat situ? Dekat blood capillary dengan dengan sel badan you. Ni sel badan you, tak kisahlah kat mana-mana, kat perut ke, kat hati ke. Alright. So, here, ni blood capillary yang lalu tadi. Nampak? Blood capillary. Jadi, semua contents terkeluar dekat sini. Ini adalah you punya sel. Jadi, sebelum ni, you dah belajar dah macam mana semua benda ni, glucose, amino acid, nak masuk dekat dalam sel you kan. Lipid, macam mana? Sebab movement of substance across plasma membrane. Tapi, asal dia macam ni lah. Alright, bila dia keluar, macam mana dia nak masuk dekat plasma membrane ni? Okay, ni zoom in sikit. This is what happen dekat dalam you punya salur darah. So, dia terkeluar dekat situ. Kecuali PEP akan stay, remember? Platelet, erythrocyte, plasma protein akan stay dalam ni. Yang lain dekat situ, dia akan keluar dekat sini. Nama dia interstitial space. Interstitial space. Space between cell dengan
sel dekat atas tu dengan yang space between cell dengan blood capillary. Kita panggil interstitial space. Ataupun dekat buku you mungkin dia guna tissue space. Mana-manalah either way. Interstitial space pun betul, tissue space pun betul. Space, ruang. Alright, ruang. So, sekarang ni air yang keluar ni, darah yang keluar daripada blood capillary ni, kita dah panggil dia as ni, sekejap sabar, nampak ni oksigen semua keluar, right, pushes out from endothelial cell into interstitial space, right. So sekarang ni air yang dekat sini kita panggil tissue fluid. Tissue fluid. Remember, darah you warna merah sebab ada erythrocyte. Ni ada sel darah merah dekat sini. Nampak I pegang sel darah merah. Dekat situ. So benda ni yang membuat darah you jadi warna merah. Tapi bila keluar, ingat tak erythrocyte PEP akan stay dekat dalam salur darah. So yang keluar tu dah bukan lagi warna merah. Sebab tu you rasa luka you berair je tapi bukan darah. So that one is tissue fluid. So apa akan jadi dengan oksigen, glukos, semua ni lah tadi kan. Nutrient full, ada oxygenated blood full of nutrients. So dia akan masuk dekat dalam sel you. Siapa yang perlukan semualah sel ambil. So itu faham setakat situ? Ini adalah nak jawab soalan formation of tissue fluid. Tissue fluid. But you kena tahu tissue fluid ni. Sekejap lambat sikit. Alright. But you kena tahu tissue fluid ni yang paling penting dia tak ada PEP. Platelet, erythrocyte dengan large plasma protein tak ada. You have to use that word large plasma protein. Okay, sebab kalau small plasma protein like enzyme ke apa boleh diffuse out. Large plasma protein takkan. Alright, so keluar daripada situ. So now, okay, apa akan jadi? Darah kita ni tadi, sekejap I tunjuk kat you this one. Wait. Alright. So, go back to here. Daripada arteri, pergi ke arteriole, masuk dekat blood capillary, so keluar ni kan. So, semua composition darah ni nak lalu dekat blood capillary, dia terkeluar. So, nama dia sekarang adalah tissue fluid. Tapi, tissue fluid. Tapi, kita tak boleh nak biarkan darah ni keluar daripada badan kita. Kita kena bawa balik. Masuk dekat dalam sebab dia nak pergi balik dekat jantung. Okey. Jadi bila dekat sini air dah keluar, jadi kat sini dia akan jadi lagi pekat kan? Sebab air dah banyak keluar dekat dalam ni tadi. So bila kat sini pekat, alright. So tissue fluid ni tadi yang terkeluar tu 85%, 85% dia akan masuk balik dekat dalam ni. You bayangkan kalau kereta tadi bawa 100 orang, alright, 100 orang, kecuali ni PEP lah, 100 penumpang. Lepas tu bila masuk kat sini 100 semua terkeluar, alright, jadi tissue fluid. So 85 orang akan masuk balik dekat dalam ni. Alright, masuk balik dekat dalam kereta. 15 orang ni tadi, dia akan stuck lah dekat luar ni. Tapi dia tak boleh macam tu. You tak boleh biarkan tissue fluid you lama-lama dekat luar tu. Jadi 15 orang ni dia akan cari cara untuk masuk balik dekat dalam vein ni. So, cara dia nak masuk balik adalah dia menggunakan lymphatic vessel. Ni gambar yang you tengok tu dekat buku teks. Nampak? Oxygenated blood, high pressure. Masuk dekat blood capillary. Ni blood capillary dia akan terpushes out. Alright, terpushes out jadi tissue fluid. Tissue fluid. Sebab I tulis kat sini dia jadi lambat keluar kat situ. Lepas tu dia akan masuk dekat vein.
Alright, ni darah daripada tissue fluid ni tadi akan masuk balik, but PEP akan stay je dekat dalam blood vessel. Apa akan jadi the rest of the tissue fluid yang tak sempat nak kejabas ni tadi? Alright, dia akan masuk dekat lymphatic capillary. Nampak ni, lymphatic capillary. So lymphatic capillary ni dia between the blood capillary. Macam you nampak gambar kat sini. So nampak ni, I nak zoom in Ready? I nak zoom in kat situ. Macam ni. So nampak tak? Hujung dia close end. Dia tertutup hujung dia. Tapi dia pun macam blood capillary. Dia adalah dibuat daripada satu sel juga. Satu sel. So hujung dia, sel ni, alright, you boleh nampak dekat sini. Sekejap ni, nampak ni. You punya, I lukis lymphatic capillary ni. So this is the lymphatic capillary. Okay. Alright, nampak dekat sini lymphatic capillary. Nampak tak hujung dia tertutup macam tu? Itu beza dia dengan blood capillary. Blood capillary dia terbuka, dia connect dekat arteriole dengan venule. Tapi lymphatic capillary kita cakap dia closed end. Hujung dia tertutup. Closed end. Tapi macam nak masuk otak. So okay, sebelum ni okay, sebelum masuk kat situ. Alright. I nak tunjuk kat you how it masuk actually. Gambar. Sabar. Nampak tak dekat I ni? So, bila dia close, you nampak tak? Air dia macam open flap macam tu. So, bila dia ada pressure, kan dekat luar tu pressure, kat dalam ni awal-awalnya kosong. So, bila kosong, this tissue fluid akan exert pressure. So, endothelial cell tu akan terbuka sikit. Macam kat situ, nak masuk. Nampak tak? Okay ke? Sekejap, sorry, I tak nampak gambar ni dengan you macam mana. Dengan I okay. Dengan you nampak ke tak? Nampak. Nampak. Nampak dia gerak Dia patutnya bergerak sebenarnya. Gerak Gerak. Okay. Gerak. This gerak So this is how daripada tissue fluid tu masuk dekat dalam lymphatic capillary. So, once dia dekat dalam lymphatic capillary, alright, once dia dah dekat lymphatic capillary, nama dia bukan lagi tissue fluid, nama dia kita panggil lymph. Lymph. Alright? So, asal lymph ni adalah dari blood yang keluar kat tissue fluid tapi dia tak sempat nak masuk balik kat dalam salur darah, jadi dia masuk dekat lymphatic capillary. Okay, faham dekat situ? Jadi beza dia, apa beza dia dengan tissue fluid? Apa beza lymph dengan tissue fluid? Tadi you tahu dah, beza tissue fluid dengan blood. Tak ada PEP kan? Tissue fluid tak ada PEP, tapi dalam blood ada PEP. Tapi apa beza tissue fluid dengan lymph? Ingat tak, waktu you belajar nutrition dulu, alright, ni chapter nutrition, you belajar dekat you punya small intestine, ada villus kan? Ada villus, I zoom in kat sini. Villus. So, all your glucose, alamak, my internet sekejap all your glucose dengan amino acid, am I stuck? Yes. I stuck Oh. Sekejap, kita tunggu sekejap. Stresnya. Okay, but can you hear my voice? Boleh. Boleh Okay. Mungkin I tak gerak kat sini, but I hope like you can hear my voice. So all the glucose dengan amino acid yang you makan, ingat tak dia akan pergi dekat
blood capillary. Right, blood capillary dia akan masuk dekat hepatic portal vein. Siapa-siapa yang rasa apa benda hepatic portal vein ni, you dah belajar dulu dekat chapter nutrition. Tapi ingat tak, lipid droplets dia kan terlalu besar. Allah. Apa benda I stuck kat situ, ngantak lah. So lipid droplets dia kan terlalu besar untuk masuk dekat blood capillary. Jadi dia akan masuk dekat lactil. Lactil. Are you following me sampai lactil? Yes. Okay, so mungkin muka I je lah yang kat gambar tu stuck. So I hope at least macam ni I tahu I tengah stuck. I hope I tak stuck dekat muka yang tengah buruk, right? Lactil masuk dekat lactil kat sini. So remember lactil dulu dia akan merge jadi lymphatic vessel. Lactil ni, alright, so all the lymphatic capillary dengan lactil ni dia akan merge masuk dalam lymph vessel. Tadi. Stress. Sekejap I tukar slides but dia tak tertukar lagi dekat the Google Meet. Wait lah. So nampak kat sini? Belum, tak tukar. Stress! Okay. So I hope dah tertukar sekali dah dekat you. So this picture, right? This picture adalah I nak tunjuk macam mana daripada villus kat sini dia merge sekali dengan lymphatic capillary. Right, ni kan, ni lymphatic capillary. Ingat lymphatic capillary tau. Ni villus. So dia akan merge together, all these contents akan masuk merge into lymphatic vessel. Lymphatic vessel. Okay. Jadi, kalau ada question bulatkan, okay laju dah. Okay, kalau ada question bulatkan dekat sini, dia tanya what is this? Here. Ini adalah lymphatic capillary. What type of vessel is this? Dia tanya you. Alright? You tak boleh jawab lymphatic vessel. Vessel tu silo. Sama lah macam ni. What type of blood vessel is this? Nama dia blood capillary. Sama macam here, it's not lymphatic, it's one of the lymphatic vessel. Tapi nama dia adalah lymphatic capillary. Alright, faham? Boleh? Boleh start kat so? Boleh. Start ke? Boleh. Okay. Jadi you nampak tak bezanya dekat dalam lymph ni tadi akan ada banyak lipid. Lipid yang daripada vessel you tadi dia akan travel through lipid yang daripada lactil you tadi. Alright, gambar kat sini. Alright, daripada lactil ni tadi dia akan travel dekat lymphatic vessel. Macam tu. So beza antara tissue fluid dengan lymphatic tissue fluid dengan lymph adalah dekat dalam lymph ada lagi banyak lipid. Beza yang kedua, sebab dia ada banyak lipid kan. Jadi sekarang ni, kalau dekat dalam you punya darah, you ada banyak leukocyte. Leukocyte you memang selalu kan banyak kat darah, banyak nutrien bla bla bla. Tapi dekat you punya lymph ni, dia macam kurang, ni lah, dia macam highway kan. Sama lah juga macam dekat Malaysia kan, kalau highway akan ada banyak roadblock. So lymphatic vessel ni lymphatic vessel, dia tengok gambar kat situ, itu adalah lymphatic vessel. Dia macam vein juga. Sebab dia dah tak ada pressure. Dia tadi bukan daripada arteri, dia memang yang dah hilang pressure dia tadi kan, dah keluar.
Jadi untuk you gerakkan lymph ni sama macam vein. Dia bergantung pada vein dekat situ. So setiap perjalanan dia tu, alright, setiap contraction badan you, bila skeletal muscle you gerak, you bukan setakat gerakkan vein, you juga gerakkan the fluid dekat dalam lymphatic vessel. You gerakkan lymph you. Alright, ini gambar yang keluar, ini gambar ada dekat buku teks masing-masing. So, this one. Dalam ni, kat dalam salur darah nampak ini, let's say ini adalah any gas ke apa, alright, yang dah guna, dia masuk dekat dalam lymph vessel. Okay, daripada darah, dia keluarkan tissue fluid dan dia masuk dekat lymphatic vessel. This one, yang berubah colour ni. So, ini gambar macam mana you punya lymph vessel ni actually go between you punya lymphatic capillary go between you punya blood capillary. Inilah lymphatic capillary. Basically sama je. So, that's explain the similarity bila you nak compare between lymph dengan tissue fluid. Right? Lymph ingat, lymph yang dekat dalam lymphatic vessel, tissue fluid yang dekat interstitial space je. So, dua-dua tak ada plasma protein, dua-dua tak ada erythrocyte, dua-dua tak ada platelet, tak ada PEP. Tapi lymph, dia ada lagi banyak fat dengan fat soluble substance sebab dia datang daripada leptil. Alright, leptil pun merge ke lymphatic vessel. Alright, high content of lymphocyte. Ni kejap lagi I akan explain kenapa. Tissue fluid, dia low content of fat soluble substance, low content. Just ni je, vice versa je. Ni comparison between lymph dengan blood pula. Dia bukan dengan tissue fluid, dengan blood. Kalau similarity, dua-dua ada plasma yang sama macam tissue fluid. Nutrient, hormones, enzyme, waste, gases, leukocyte. Leukocyte ni kejap lagi kita tengok kenapa. Semua dua-dua ada dekat blood. Tapi beza dia, ingat tak, blood ada PEP, lymph dah tak ada. Itu beza utama dia. So, the difference between lymphatic capillary dengan blood capillary. Persamaan dia dua-dua one celled. Beza dia lymphatic capillary tutup dekat hujung macam ni. Blood capillary dia connected kan. Dia kira terbuka tapi connected. So, lymphatic capillary dia connected to lymphatic vessel, merge masuk lymphatic vessel, tapi blood capillary connected to venule. Venule dengan arterial. Yeah. Yes, Afif, soalan? Oh no, DJ, tekan. Alright, it's okay. Kalau ada soalan, just raise your hand. I can see you from here. Alright. So, ini basically apa yang ada. No worry, senang je. Kalau I explain satu-satu macam ni, I hope melekat sampai bila-bila dekat dalam otak you. So, lymphatic system you ada beberapa organ. Alright. Lymph nodes, ada spleen, ada thymus gland, ada bone marrow, tonsils dengan appendix. Semua organ ni is not new to you. You dah belajar dah dekat tingkatan 2 sebenarnya. Alright. So sekarang ni kita akan tengok all the organs yang involved dalam lymphatic system. Right? Ni kan you punya lymphatic system kan? So this dot here, remember I cakap highway tadi, jadi ada banyak roadblock. So the roadblock adalah the lymph nodes lah. Ni all the roadblock. Kita ada around 400 or 200, I can't remember. Alright. The lymph nodes dekat dalam badan kita, the roadblock. Sebelum dia dapat masukkan balik dekat dalam vein tu tadi. So dekat dalam roadblock ni ada lymphocyte. You remember lymphocyte? Kan you belajar leukocyte. Ingat leukocyte adalah sel darah putih. Ada granulocyte, agranulocyte. Lymphocyte dekat agranulocyte. Ingat tak? Lymphocyte dengan monocyte. Semalam I join kelas, ada orang tanya apa tu macrophage. Apa tu macrophage? Ingat tak I dah cakap kat you? Macrophage tu apa? Monocyte.
monocyte yang dah mature. Yes, monocyte yang dah mature itu adalah macrophage. So dekat sini, lymphocyte dia akan stay dekat you punya lymph nodes. Dia banyak, alright, dekat situ. Sebab ingat tak, function lymphocyte adalah untuk buat antibody. Kalaulah dia jumpa anything weird dekat dalam badan you, dia akan buat antibody, lymphocyte. Alright, ada any infection ke apa? Sebab selalunya kalau any bacteria ke parasites ke, dia akan masuk, dia akan target lymphatic system. Sebab dia tak laju macam blood circulatory system. Dia rasa lagi selamat. Jadi sebab itulah but dia lupa dekat lymphatic system you ni ada roadblock selalunya yang akan check. So lymphocyte you yang akan check. So nampak ni? Right? Ini adalah gambar macam mana daripada apa nama dia sekejap daripada lymphatic capillary kat here. Lymphatic capillary ni, alright, dia akan masuk dekat dalam lymph nodes. So this structure nama dia lymph nodes. Ingat tak I suruh you jawab soalan objektif tu kan? Just for you to ni lah tengok lymph nodes. Barulah bila dah pass through barulah dekat sini. So what happen kalau ada infection? Kalau ada macam I kan sekarang tengah ada ulcer ataupun you ada luka kat mana-mana ke? So bila ada infection, you punya lymph nodes ni, dia akan generate lagi banyak lymphocyte. Bila generate lagi banyak lymphocyte, dia akan bengkak, swelling. Alright? So sorry ni adalah you punya apa tu nama dia, organ-organ yang dekat dalam badan you. So thymus dekat sini. Alright? Spleen dekat sini untuk filter the blood. Sama juga untuk production of lymphocyte juga. Tonsils, orang selalu bengkak tonsils tu kan. Maksudnya ada something infection problem kat situ. Ini adalah organ-organ yang terlibat. Spleen is dekat belah kiri, left side. Under your ribs, above your stomach. Dekat situ spleen. Kecil je. What do you call lympher? Bahasa Melayu dia lympher. Kecil je spleen. Function dia filter, dia simpan blood, produce white blood cell that fight infection. Dia bertugas untuk lymphatic system. Okay, ini spleen ni tak ada apalah. So, here is the animation. You nampak let's say kalau ada satu substance lalu, dia akan berhenti dekat dia punya lymph nodes. Right, lymph nodes. So ada banyak, you nampak tak check up kat sini, banyak lymph node. Lepas pas check up kat sini, kena check up kat sini, check up kat sini, check up kat sini. So ada beberapa tempat yang ada clusters of these lymph nodes. You nampak ni, this is at your groin area. Alright. Ada satu lagi, ni dekat you punya ni kita panggil kat sini apalah nama dia, lupa dah. Alright, dekat belakang you punya ni. Jadi you punya cuba touch now. Touch masing-masing. Kalau you ada ulcer ke apa, alright, kalau ada luka kat dalam mulut, you akan rasa bengkak kat situ. But no worries. Maksudnya kalau you rasa bengkak tapi ada luka dekat dalam mulut you tahulah why now it's swelling. Because ada luka. You boleh rasa dekat ketiak you, bahagian axilla. Alright. So yang ni lah yang doktor check for ni. For pembengkakan. Kalau breast cancer ke apa kan. Sebab kalau ada pembengkakan kat situ maksudnya the flow of blood is restricted. So maybe by cancerous cell. Alright. So mungkin ada cancer yang macam akan stop the flow of blood, yang akan irregulate kan, buat the flow of blood irregular, jadi akan ada swelling. Sebab tu you check swelling kat situ. Satu lagi kat sebelah bahagian you punya groin area. You punya private part dekat sebelah tu. So as I talk now, kan you kan kat rumah masing-masing. Try touching all these like points. Right? So kalau you rasa bengkak, let's say like dekat you punya groin area bengkak, you try tengok dekat kaki you, ada luka tak? Alright? Kalau ada luka, it's fine lah. You can just ignore the lump. Tapi kalau you check-check tak ada luka tapi sakit kat situ, you have to see doctor. Sebab maksudnya the luka tu mungkin dalaman yang you tak tahu. So that's what we're afraid of. So
Sebab tu kalau you pergi jumpa doktor, macam doktor akan check you punya ni lah. Sakit tak? Macam tu. Sakit tak? Kan boleh jadi doktor, pergilah check kat mak you. Mami sakit tak? Alright, so this is what happen dekat lymph nodes lah. So bila masuk dekat dalam ni, alright, semua masuk dekat dalam ni, daripada atas ni, afferent. Afferent maksudnya yang go towards dekat lymph nodes. So this is the lymphocyte, akan ada banyak sebab lymphocyte ni yang akan tolong tengok, dia check ada apa-apa tak dekat dalam lymph you lah. So, dan remember dia kena patah balik dekat vein. So all this return back, nampak ni, all this return back, dia akan masuk sebelum vein you masuk dekat vena cava. Remember vena cava, awal-awal yang dekat jantung tu? Kan? So sebelum dia masuk dekat vena cava, dia kena kembali semula. So ni lah yang macam susah sikit. Alright? This one, sebab tu kita cakap dia complementary. Ini adalah blood circulatory system. Okay, ini adalah blood circulatory system. Lymphatic system ni tolong complementary. Akhirnya dia akan masuk balik dekat dalam salur darah you ni. Dekat this one. Right, so ada dua tempat salur. Right, nama dia thoracic duct. Right, thoracic duct dengan right lymphatic duct. Ini duct. Duct ni apa maksudnya duct? Kelenjar. Kelenjar apa? Salur duct. Alright. Duct ni yang warna hijau ni, nampak tak? Yang warna hijau. So daripada lymphatic, so let's say I warna kuning kan, lymphatic ni. Alright. Dia akan masuk dekat right, dekat sini. Alamak. Yang dekat sini, left ni akan masuk dekat sini. Dari belah kanan, dia akan masuk dekat right lymphatic duct. Belah kiri, dia akan masuk dekat thoracic duct. Alamak, gambar. Okay. I zoom out, sabar jap. Right, dia akan masuk dekat thoracic duct. Okay. Daripada situ, dia akan masuk dekat, alright, ni yang susah sikit. You akan rasa, payahnya nak ingat ayat dia. Right, nama dia vein yang dia masuk balik ni, right, kita panggil subclavian vein. Nampak sini, subclavian vein. Ingat clavicle dekat sini. So lebih kurang vein yang dekat area clavicle kita panggil subclavian vein. So left subclavian vein, right subclavian vein. Left daripada thoracic duct, right daripada right lymphatic duct masuk kat right subclavian vein. Waktu ni lagi macam Masya Allah. Kan, tak apa. Right, subclavian vein. You nampak sini? Right, ni. Right subclavian vein. Right, vein dekat sini. Left subclavian vein. Barulah akhirnya vein ni akan merge masuk dekat vena cava. Bila dah masuk dekat vena cava, dia akan pump balik lah pergi kat jantung. Masuklah semua sebab dekat dalam lymph tadi kan semuanya yang deoxygenated, semua yang apa tu nama dia, nutrient semua dah keluar. Yang sel-sel you dah ambil dah nutrient. Yang ni dia tak dapat nak patah balik. So, tengok kat sini . Jadi, these are the necessity of lymphatic system. Soalan sangat famous. Dia tanya, why you perlu lymphatic system? First, like I said, it complements blood circulatory system. Return fluid, lymph fluid yang ada. Alright, yang tak sempat masuk vein. Ayat dia bolehlah baca sendiri kat sini. Body defense. Sebab dia ada lymphocyte. Satu lagi, dia transport fat soluble substance. Remember, sebab daripada lactil. Ni lactil. Lactil yang tolong yang dekat you punya small intestine. Tapi you punya lymphatic system ada ni tau. This is your body. Sebelum kita jawab soalan tu, I nak cakap kat you part of the lymphatic system. Yang ada satu bertanggungjawab.
Right, this is your body. Allah. Macam muscle dysmorphia. Okay, bahagian kanan kepala ni, bahagian kanan kepala dengan bahagian kanan tangan, alright, kepala dengan tangan yang sini, kanan, dia akan masuk dekat right thoracic, right lymphatic duct, pergi dekat right subclavian vein. Okay, belah sini dia akan masuk balik all the blood, all the lymphatic capillary yang daripada kanan kepala dengan tangan ni akan masuk dekat right lymphatic duct. Lepas tu dia akan emptykan contents dia ke right subclavian vein. Tapi belah kiri, alright, belah kiri, sekejap let me ni, okay. Belah kiri dengan all over badan dekat bawah ni, dia lagi banyak. So yang ini yang akan masuk dekat thoracic duct. Dia tak ada left ke apa. Bila sebut thoracic duct memang tahu dia adalah left. Thoracic duct, right? Dan dia akan empty dia punya content dekat left subclavian vein. Alright, faham? Clear? So my question is, daripada lactil, right? Lactil, you remember lactil yang dekat villus tu. So daripada lactil kan daripada perut you. So dia akan pergi dekat thoracic duct ataupun right lymphatic duct. Thoracic duct. Thoracic duct kan? Yes, so daripada sini dia akan pergi ke thoracic duct. So now all your textbooks, all the pictures in your textbook hopefully now will make sense to you. Dan you boleh connect everything. So nampak ni? Name two main lymphatic vessel. Yang besar kat sini. Duct tu tadi. Alright, you ada thoracic duct, you ada right lymphatic duct. State three main functions of the lymphatic system. Apa tadi? Satu, Complements blood capillary sequence. complement. Nombor dua, Body defense. yes, body defense. Nombor tiga, Transport fat. cepat lelaki pula. Boleh lah. Transport fat soluble. Kamu asyik orang sama je. Fat soluble. Baguslah you guys. Okay. Nampak ni soalan ni lah. State the difference between composition of blood plasma, tissue fluid and lymph. Ini soalan susah sikit. Okay, tak apa, kita hold dulu. After eating fatty food, the number of lipid molecules in the lymph increased by 1%. Explain why. Sama kan? You dah tahu dah kan? Sebab lactil merge into lymphatic vessel, bla bla bla. Jadi, that's why bila you makan, lepas makan makanan tu, you tak tengok kat darah, dekat lymph you dulu nampak increase. Right. Okay. A question, simple question like 2-3 question then I lepaskan you guys. Which of the following substance is not found in lymph? Fibrinogen. C. Benar, fibrinogen. Because fibrinogen is large plasma protein. Dia tak akan dapat keluar pun. Diagram 19 shows the internal environment in multicellular organism. Which part labeled A, B, C and D contain higher concentration of fatty acid and glycerol? A, B, C. D kan, sebab ini adalah lymphatic vessel. Alamak, nak sambung yang ni sikit je. Alright? Teacher, Clear? macam mana nak tahu tu adalah vessel ke capillary? Macam mana nak tahu? Maksud you?
vessel. Oh, blood, macam mana nak tahu blood vessel ataupun blood capillary? Lymph vessel atau lymph capillary? Ke blood vessel atau blood capillary? Lymph Dua-dua. vessel atau lymph capillary? Oh, kalau dia selalunya akan label. So kalau question macam ni, dia macam tak perlu pun you tahu mana satu. Alright? Unless bila hujung ni, close end macam ni, it adalah lymphatic capillary. Merge. Tapi sebenarnya it can be used interchangeably. Cuma macam bila dia dah cakap kat situ what kind of vessel is that, you tak boleh repeat balik lymphatic vessel, salah. Lymphatic capillary. Unless it's dah memang merge macam ni. Alright? It's no longer dekat hujung. So itu adalah lymphatic vessel. It's okay, nanti kita tengok soalan dia yang macam tunjuk clear difference so that you can see better. Alright. Teacher, Apa akan jadi kalau tisu, yes? kalau kat capillary, dia tak adalah kan fatty acid. Lymphatic capillary. Oh, you boleh cakap ada je sebab dia punya concentration sama je. Sebab all these things dia akan masuk je nanti dekat situ. So all the lymph akan circulate inside the lymphatic capillary. Sama lah macam dalam blood capillary ada all the contents yang ada dekat dalam blood walaupun dekat blood capillary. So sama juga macam lymphatic. But I get your point lah. Sebenarnya dia start daripada sini. So supposedly dia tak merge lagi but it's lepas dia masuk dia akan spread evenly. So you boleh cakap je dekat dalam lymphatic capillary ada juga fatty acid dengan glycerol. Alright. Thank you, teacher. So this one no worries. Okay, I know I ambil masa you but sekejap je. Let me finish this chapter. So apa akan jadi kalau tissue fluid tu tadi kan yang sepatutnya keluar kat blood capillary, alright? Lepas tu dia akan pergi dekat vein. So kalau lebih dia akan masuk dekat lymphatic vessel. Apa akan jadi kalau dia tak dapat masuk dekat lymphatic vessel? You akan cakap dia jadi oedema. Oedema belum lagi. Ini bukan oedema lagi. Oedema ni words dia adalah swelling. Badan you jadi membengkak. Alright, swelling because fluid ni tadi dia tak boleh nak masuk dekat lymphatic system. Jadi dia akan stay dekat interstitial space. Alright, jadi tissue fluid you dia tak tahu nak pergi mana. Jadi dia akan membengkak lah. Alright, macam mana boleh jadinya swelling ni? So contohnya kalau you are bedridden, you baring je kan, you bedridden patients. Jadi tak ada pergerakan. Bila tak ada pergerakan, all the vein, all the lymph ni tadi tak boleh nak kembali dekat jantung. Jadi akan berlaku inilah oedema, bengkak kaki you, tangan you tak bergerak. So mungkin you buat kelas ni kan you macam bergeruduk je macam tu. Macam tu lah bengkak lah kaki you nanti. Ataupun bila you pregnant. Kalau pregnant you tengok kan pregnancy memang tangan akan bengkak ni, jari, kaki akan bengkak. Because badan you kena buat more fluid. Sebab sekarang ni badan you kena cater to 2 organism. Jadi kadang-kadang dia tak sempat nak balik semula dekat lymphatic vessel. Sebab itulah dia membengkak. Sebab tu orang pregnant digalakkan selalu macam buat exercise sebab nak transport system. Satu lagi, albumin. Ingat tak cerita pasal albumin ni tadi? Protein dekat dalam badan you. Jadi kalau kurang albumin ni akan jadi hypoalbuminemia. Ni penyakit dia. Alright? Hypoalbuminemia, you boleh tahu kalau you kurang albumin macam ni. You press you punya kaki ke apa, tangan, bila you press dia lambat naik semula. Maksudnya ada swelling dekat situ. Sebab darah dia tak dapat nak masuk balik. Sebab contents dekat dalam darah you is very cair. The osmotic pressure dia tak balance. Okay, last kali adalah elephantiasis. Right, ni penyakit elephantiasis. You see here, sebab this mosquito ni adalah hydrocoel, kita panggil dia. Enlargement of lelaki punya scrotum. Hydrocoel. Ini kot je dia. Can't remember. You can check back. Alright. So, sebab
bila ni nyamuk, dia bawaan nyamuk tau, mosquito. So bila mosquito ni, dekat dalam mosquito tu ada ni, ada plasmodium, lymphatic, plasmodium apa? Sorry, Brugia species. Nama parasite dia Brugia. So Brugia ni ada banyak spesies tau. Ada Brugia malayi, Brugia sp. So this one yang I belajar dulu, I really love belajar pasal ni. So bila mosquito tu ambil isap darah you, dekat dalam mulut dia ada anticoagulant. So dia akan keluarkan sekali apa yang dekat dalam mulut dia lah. So this larva, cacing ni dia akan masuk sekali. Cacing ni dia akan masuk sekali. Tapi dia tak akan duduk dekat blood circulatory system. Dia akan masuk dekat lymphatic system you. Blood vessel you kan, lymphatic vessel you. Alright, dia akan masuk dekat situ. Dan dia akan membesar. You nampak kat sini membesar. Tapi larva dia tak boleh nak membesar dekat, bila dia ada anak, alright, bila dia ada anak, dia tak boleh nak membesar dekat ni, dekat dalam lymphatic system. Jadi dia akan keluarkan sheath microfilariae ni, maksudnya dia akan bertelur, alright, dia akan telur tu, dia akan keluarkan telur dia masuk dekat blood circulatory system. So bila masuk kat blood circulatory system, monyet pada mosquito akan makan darah you, lepas tu dekat gut mosquito tu dia akan membesar, larva ni akan membesar. So the cycle continues. So you boleh ubati sekarang ni lah, it's very susah you nak ubati bila dia dah jadi penyakit macam ni. Right? Sebab you kena makan antiparasitic, which is lambat. Sebab benda tu nak kena masuk lymphatic system, ni pun besar. Jadi you kena makan, cara paling senang untuk stop ni adalah dengan bunuh nyamuk. Stop the transmission. Itu je, sebab itulah kita bunuh nyamuk. So this is the lymphatic filariae, alright, Brugia, yang dekat dalam, yang besar. Dekat dalam you punya lymph nodes, dekat lymph vessel, dia duduk kat situ. Kenapa kita punya lymphocyte tak boleh nak ni? Sebab dia terlalu besar, it's very hard. Jadi all the darah-darah, all the tissue fluid dia tertekat, dia tak sapat nak lalu dekat situ. So jadilah odema ataupun penyakit dia elephantiasis. Ni juga dipanggil, nampak ni, lymphatic filariasis, nama penyakit dia. Lymphatic filariasis. Right, so you nampak ni, all these parasites dekat dalam lymphatic vessel. Alright. How is it? Is it okay, this chapter? I dah ambil masa you 5 minit dah ni. Saja sudahlah teacher. Faham tak? Kalau faham angkat tangan. Alright, so ada a few people yang mungkin tak berapa faham. It's okay. Yeah, I know kena study balik, right? Because it's, but you know, because that's why I record. So that kalau macam I laju sangat, you boleh recall balik nanti sikit-sikit. So ada beberapa yang tak faham. Rizq. Alfa tak faham ke dah letak tangan dah? Dah letak je. Dah letak. It's okay. Kalau tak faham pun I tak marah. Cuma I nak tengok lah macam, you know, my explanation. Does it help or not? So, sebelum kita start kelas kita next week, kita akan recall balik dan try jawab soalan. Alright? Sebab tinggal sikit je lagi, then I hope kita boleh finish lah. So, that's all for class today. I stop recording.